अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट फैक्ट्स के साथ मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गुज़श्ता मैच में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद हर बंदा अपने अपने तौर पर पाकिस्तान टीम पर लान तान कर रहा है, तनकीद कर रहा है, जो उनका किसी हद तक हक भी है। लेकिन क्रिकेट फैक्ट्स में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रिव्यू देता हूं उन लोगों के ऊपर जिनकी व्यूवरशिप अच्छी होती है, लोग उन्हें देखते हैं, उनका एक इम्पेक्ट होता है। और यहाँ पर मैं फुरकान भट्टी, जो कि फ़ेसबुक पर बहुत ज़्यादा उनकी व्यूवरशिप भी है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उनकी एक वीडियो का मैं आपके सामने रिव्यू दे रहा हूँ। और उसका मेरा यहाँ कतन मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को या बाबर आजम को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग शायद पाकिस्तान टीम के इस इंतज़ार में थे कि हारे और हमने तो प्लेयर्स को टारगेट करना है। मैंने रिजवान के हवाले से जब पाकिस्तान की इनिंग्स ख़त्म हुई थी, मैच ख़त्म हुआ था, तो सबसे ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर की थी कि 44 गेंदें खेलने के बाद ये मोहम्मद रिजवान की ज़िम्मेदारी थी कि मैच को फिनिश करके आते, और बहुत ही भोंडे अंदाज में आउट हुए। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में रन्स नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें मैंने कही हुई हैं। तो मतलब ये कि मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ गलत चीज़ों का आपको बता रहा हूँ कि क्या गलत चीज़ें आपके जहनों में पुट की जाती हैं। अब ये कि फुरकान भट्टी ने अपनी इस वीडियो में ख़ुद एतराफ़ किया कि उन्हें डर था कि पाकिस्तान की विकेटें कोलैप्स ना कर जाएं। पहले वो सुने। प्लेट में रख के आपको इंडिया ने मैच दिया है, इंडियन मीडिया बॉक्स में बैठा हुआ है, देवर लाइक 1-2 ओवर के बाद कि पाकिस्तान वन साइडेड ये मैच जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? वही जिसका हम सब को डर था, जिसका हम सब को खौफ था कि ये कहीं बैटिंग में कोलैप्स ना कर दें। बिल्कुल यही डर था। क्या हम बाहर बैठकर, जब हमें ये डर है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो क्या क्रीज़ पर खड़ा हुआ मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम ये नहीं सोच सकते कि उन्हें भी डर होगा कि अगर वो आउट हो गए तो पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर जाएगी। बाबर आजम तो शुरू में आउट हो गए थे, वो गेंदों से ज़्यादा रन्स कर रहे थे और एक गेंद पर बाउंड्री लगाई थी, अगली गेंद पर वो रन्स लेने की कोशिश में आउट हुए थे, वो कोई डिफेंड नहीं कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने, ठीक है, वो सुस्त इनिंग्स खेली, लेकिन ये जो खुद कह रहे हैं कि एक डर था, वो यही डर मोहम्मद रिजवान के जहन में भी होगा। और उसकी मैं चीज़ें बताता हूँ। पहले आप उनका अगला बयान सुन लें, फिर मैं आपको तफसील के साथ बात करता हूँ कि ये दर हकीकत कह रहे हैं। यार हद होती है। रिजवान, यार मेरी जान, इतनी बॉल्स अगर खेली हैं, इतना भी मुश्किल विकेट नहीं था। कहते हैं कि जी मुश्किल विकेट नहीं था, तो फिर यहाँ पर सवालात बहुत खड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करना लाजमी है। वो ये कि पाकिस्तान टीम इस मैच में गो के मोहम्मद रिजवान की आप कह सकते हैं कि वो शिकस्त का एक ज़िम्मेदार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अकलौता ज़िम्मेदार है जिस तरह इस वीडियो में उन्हें टारगेट किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मोहम्मद रिजवान क्रीज़ पर मौजूद थे तो पाकिस्तान टीम कम से कम 6-6.5 रन पर ओवर के रन रेट से खेल रही थी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ही मोहम्मद रिजवान की विकेट गिरी, पाकिस्तान के बैट्समैन रन्स करना छोड़ गए। और उसके अलावा अहम बात ये थी कि जब तक मोहम्मद रिजवान क्रीज़ पर मौजूद थे, इंडियन बॉलर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो डाउन थी, वो बुरी तरह मायूस थे। क्राउड खामोश था, जो इंडियन क्राउड थे बिल्कुल खामोश थे। उन्हें पता था कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीत रही है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की विकेट गिर जाने के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। तो इसका वाज़ेह मतलब फिर ये है कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज़ पर मौजूद ना हों तो आपकी ये बैटिंग लाइन 6 रन पर ओवर के हिसाब से भी नहीं खेल सकती, जो इसका प्रूफ है। अब सूरत हाल ये है कि इस शिकस्त में किसका कितना किरदार था, पहले आपको वो बताता हूँ। जब इमाद वसीम क्रीज़ पर आए तो उस टाइम पाकिस्तान को 46 गेंदों पर 47 रन दरकार थे। बहुत बड़ा मुश्किल टास्क नहीं था। और इसके हवाले से एक हैरानकुन बात ये भी हुई कि शादाब खान गुज़श्ता मैच में 25 गेंदों पर 40 रन कर चुके थे, उनके बजाय इमाद वसीम को ऊपर भेजा गया। अब ये फ़ैसला बाबर आजम का था या टीम मैनेजमेंट का था, ये उन्हें बताना है, लेकिन ये गलत फ़ैसला था। और इसके अलावा जो अहम बात यह है कि इमाद वसीम के बारे में सलीम मलिक ने जैसे कहा
کہ اماد وسیم نے میک شیور کیا کہ پاکستان ٹیم اس میچ میں ہارے، نہ وہ رنز کر رہے تھے نہ آؤٹ ہو رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر نسیم شاہ کو 2 اوورز میں مل جاتے جس طرح وہ کھیلے تھے تو شاید پاکستان ٹیم یہ میچ جیت جاتی۔ اب کیا ہے کہ جب وہ کریز پر آئے تو 46 گیندوں پر 47 رن درکار تھے، صرف 1 زائد رن درکار تھا، باقی گیندوں کے برابر تھے۔ اچھا، جب اماد آؤٹ ہوئے تو 5 گیندوں پر 18 رنز درکار تھے، یعنی میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور صرف 5 گیندیں باقی رہ گئی تھیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اماد وسیم کے کریز پر آنے کے بعد سکور بنا وہ 41 گیندوں پر 29 رنز بنا، اور اس میں اماد وسیم کا جو کردار تھا وہ 23 بالز پہ صرف 15 رنز اور 56% جو بالز ہیں اس دوران وہ اکیلے اماد وسیم نے کھیلی، آدھی سے زیادہ گیندیں اماد وسیم نے کھیلی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کی ذرا بال ٹو بال کارکردگی دیکھ لیں، 0 0 0 0، پہلی 4 گیندیں ڈاٹ کیں، پھر چوکا لگایا، پھر 0، پھر 1 0 اور پھر 2۔ یہ ان کی پوری اننگز میں واحد سکور تھا جو کہ 1 سے زیادہ رنز پر مشتمل تھا، 1 چوکا لگایا اور 1 ڈبل رن۔ اس کے بعد 0 ڈاٹ 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 ڈاٹ، پھر 1 1، پھر ڈاٹ، پھر 1 1 1 1 1 اور آؤٹ۔ یہ اماد وسیم نے پرفارمنس دی ہے، تو یہ آپ کو پھر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کس کھلاڑی نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ کے میچ فنیشر جو بنتے ہیں، اگر وہ 1 رن 1 بال کے حساب سے، 1 رن بال کے حساب سے رنز نہیں کر سکتے تو پھر سوالات ان کے اوپر بھی اٹھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب محمد رضوان آؤٹ ہوئے تو 35 گیندوں پر 40 رن درکار تھے۔ اب اس کے بعد جو گیندیں کھیلیں، اماد وسیم نے 15 بالز کھیلیں، 10 رنز کیے، 66 کا اسٹرائک ریٹ۔ شاداب خان نے 7 بالز کھیلیں، 4 رنز کیے۔ ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہوئے لیکن وہ شاٹ کھیلنے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے۔ افتخار احمد نے اور اماد وسیم نے تو کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے علاوہ افتخار احمد نے 9 بالز کھیلیں، 5 رنز کیے۔ شاہین افریدی نے 1 بال کھیلی، رنز نہیں کر سکے۔ نسیم شاہ نے صرف 3 گیندیں کھیلیں، 2 چوکوں سمیت 10 رنز کیے۔ 250 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے، جہاں آپ کے کھلاڑی 60 کے قریب اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے، تو وہاں پر نسیم شاہ نے کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اماد وسیم، شاداب خان، افتخار اور شاہین نے مجموعی طور پر 32 گیندیں کھیلیں۔ ان میں سے یعنی جو جب آؤٹ ہو کر گئے تھے محمد رضوان تو ان میں سے 35 گیندیں رہ گئی تھیں، 32 گیندیں ان پلیئرز نے کھیلیں اور صرف 19 رنز کیے، جبکہ پاکستان کو 40 رن درکار تھے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے پاکستان کے میچ کے حوالے سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بابر اعظم کے بارے میں فرقان بٹی نے اور کیا کہا۔ لیکن کیا گند کیا ہے بیٹنگ میں اوپر سے شروع ہوتا ہوں۔ بابر اعظم، او بھائی کب آپ بڑے میچ میں رنز کریں گے؟ کس بڑے میچ میں آپ رنز کریں گے؟ کنگ بابر اعظم۔ یہ شاید اس ویڈیو کی واحد بات ہے جس کے میں 50% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم نے 2022 کے T20 ورلڈ کپ سے لے کر اب تک بہت ہی بری پرفارمنس دی ہے۔ 20 کی ایوریج ہے اور 9 اننگز میں صرف 181 رنز کیے ہیں، 96 کا اسٹرائک ریٹ ہے، گیندوں سے بھی کم رنز۔ لیکن یہ آدھا سچ ہے، آدھا جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ آدھی بات چھپا رہے ہیں۔ وہ چھپا یہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب رنز کرو گے؟ بھائی وہ رنز کر چکے ہیں، ٹھیک ہے T20 ورلڈ کپ کے آخری دونوں ایڈیشنز میں نہیں کر سکے، لیکن T20 ورلڈ کپ 2021 میں دنیا کا جو ٹاپ اسکورر تھا وہ بابر اعظم تھا، 303 رنز کیے تھے۔ یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کبھی T20 ورلڈ کپ یا بڑے میچز میں رنز ہی نہیں کرتے۔ وہ رنز کرتے ہیں لیکن آخری 2 ایڈیشنز میں، آخری 9 اننگز میں وہ بڑی اننگز نہیں کھیل سکے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس ورلڈ کپ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پچز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کا صرف ایک ہی بیٹر ہے جو کہ 50 رن سے زیادہ رنز کر سکا ہے، اور وہ بابر اعظم ہے۔ اب اس حوالے سے آپ کو حقائق سامنے رکھنے چاہیے میرے خیال میں۔ یہ واپس آتے ہیں، کوئی کمیٹی بنا کے فرق کرو ان کو، لیکن کیپٹن نہیں چینج کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے۔ کیپٹن نہیں چینج کرنا، کیپٹن کو آپ لگائیں چیمپئنز ٹرافی تک، تاکہ یہ جو لوگوں کے اندر کیڑا ہے نا یہ مر جائے ایک ہی دفعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ یہ کیڑا مر جائے، یہی تو مسئلہ ہے کہ کیڑا ہی تو نہیں مر رہا۔ اگر یہ کیڑا مر جاتا تو یہ لوگ شاید آج یہ بات نہ کر رہے ہوتے۔ میں آپ کے سامنے اسٹیٹس رکھ رہا ہوں کہ 2020 سے لے کر بلکہ 2019 سے لے کر جب دورہ آسٹریلیا میں پہلی بار کیپٹن بنے تھے بابر اعظم، تب سے لے کر T20 ورلڈ کپ 2022 تک بابر اعظم نے 63 میچوں میں پاکستان ٹیم کی کیپٹنسی کی، 40 جیتے، 19 ہارے، 2.10 فتح اور شکست کا تناسب تھا۔ یہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔
यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बी या सी टीमों के खिलाफ जो रिकॉर्ड था उसको बता रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में 13 मैचेस खेले थे T20 वर्ल्ड कप 2022 तक, और 9 जीते थे, सिर्फ 4 में शिकस्त हुई थी। 2.25 फतह और शिकस्त का तनासब था, जबकि मल्टीपल जो टूर्नामेंट्स होते हैं मल्टीपल टीम्स के, 3 टीमें या से ज़्यादा टीमें जिसमें ट्रायंगुलर सीरीज़ भी है, एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, तो ज़ाहिर से बड़े इवेंट में कोई टीम अपनी सी या बी टीम नहीं भेजती। तो इन मैचेस में, इन टूर्नामेंट्स में 24 में से 16 मैचेस में बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की, सिर्फ 8 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल थी T20 वर्ल्ड कप 2022 तक। उसके बाद कीड़ा जो कह रहे ना ख़त्म नहीं, काट मार नहीं रहा, ये कीड़ा तब शुरू हुआ कि नहीं कप्तानी चेंज करते हैं। फिर शादाब खान को लाया गया, बुरी तरह नाकाम हुए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, फिर दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया, फिर कीड़ा फिर काटा, फिर जब कीड़े ने काटा तो शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया। पाकिस्तान को 1-4 के बदतरीन मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। T20 फॉर्मेट में इतनी बुरी शिकस्त पाकिस्तान को तारीख़ में नहीं हुई है, 4 मैचेस की सीरीज़ में या 3 मैचेस से ज़्यादा, इतना बड़ा मार्जिन था। उसके बाद फिर बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया। ये कीड़ा ही तो है जो अभी तक नहीं मर रहा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब बाबर आजम को कंटिन्यू करें, लेकिन मसला ये है कि ये मसला पैदा कहाँ से हुआ। जब आपने टीम में 2-2 कैप्टन खड़े कर दिए, 2-2 ग्रुप्स बनवा दिए, उसके बाद जो सूरत हाल है ये होना ही थी, और ये इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस तरह के वो लोग हैं जिनका कीड़ा अभी तक नहीं मर रहा।